بسم الله الرحمن الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك خيركم من تعلم القرآن وعلمه तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम सूरत कुरैश को पढ़ना सीखेंगे, हिफ्ज़ करना सीखेंगे। आइए ज़रा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफी कुरैश لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सूरा कुरैश को हिफ्ज़ किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।